So hi guys, good morning. Ako na ipakita ninyo ni amo ang gamayng baon na ami gibungay-bungayan ani kilid sa amo ang balay. So mananum ta guys, oy kay labunting uwan unya. Grabe ka mahal sa mga pamaliton guys. Grabe ang mga utanon tupong sad sa presyo sa kanang isda. So maghinahinay na taog pananom guys. So amo ning gilimpyuhan guys, amo nang gipang kuha ning mga kahoy-kahoy nga way gamit ani kay gipangatayan ra man ni og sagbot para dili maawngan. Ang among itanom tuod aning dapita guys is kanang taong katong pinangadyo na ho gikan sa bukid. Gikan ni kaagri rin ni Pilunggo lang tawa ni iyahang mga content guys kay makat-unjud mo kung unsaon pagpananom unsay pamaagi sa mga kanus amag abono. So na-inspire ta ani niya, maka-inspire ni iyahang abilidad kay grabe gud kanindot ang iyahang mga tanom buaw kaadyo. So balik ta aning aho ang pagpanglimpyo, grabing habulan ning ako ang gigamit nga sundang guys kay mao po niya ako ang gigamit og bungay god. Videohan bitaw ka na ho. So di matabang guys, hanga kaayo no pa-rescue ta ni banana. Naman ko'y pinangayo nga liso gikan sa nursery nga ampalaya, batong ug kanang pipino ani nako to siya ipaturok. Ani na to siya pakatayon. So mao na akong gipakuha og hinay-hinay ang mga sagbot. Nya ako sad gihinahinay og hakot ning mga kanang binungay para matambog sa ubos kay hadlok sad ni puy-an og kanang mga mananap bitaw kung ana ra sa kilid nato tapukon. Unya kay dili man namo madaog ning punuan sa kapayas nga kanang gipaya kay guwang na manggod ni siya wala na namunga. So nanawag mi og kanang makaalsa. Kay nahuman naman nila og padaplin ang punuan sa kapayas kay so naginihinay na sad ko og kanang buho para transferan sa nahibilin nga seedling sa talong. Medyo tambok pa og yuta direng dapita guys kay first time man ni siya namong himuon nga garden. Unta mao kini tamnan direng dapita guys no para dakong tabang jud na para kana makasave ta og ginagmay kay grabe mahala na jud sa mga pamaliton karon guys. Unya ako sa isiligan daay kay grabe kadaghan plastic direng dapita. Oy himo sa ni siyang kanang labayanan bitaw og kanang sagbot sa mga manglabay. Karon nga ako na ning kay garden siya ro og maglabog pagyapon sila og basura direng dapita. Og dana guys, nahuman nami og limpyo. Na-transfer na usab nako ang mga seedlings sa talong. So napa siya dako kayo nga bakante nga pwede pa katamnan og lain pa nga utanon. Bale 24 ra ka punuan ning ako ang natanom diri nga dapita guys. Lano pa ko nga ako ning butangan og ugsok guys kay aron dili mahilabtan sa mga mananap kay naara man gud ni siya daplin sa kalsada. Labi na to amo ang iro nga kanang hilig kayo manguy-koy mo tong ang akong ipangsabod nga liso wala gyud intawon mo turok. Kung nakahinumdom mo atong ako ang vlog atong niyaging Sabado mao ni na siya o tubo na nanakon siya gibutang sa amo ang ref pan na aduol sa amo ang balay. So ako na ni siyang abunuhan kay kuan naman ni mag 2 weeks naman ni siya so nitubo na o. Maadyo laman og dili ni kakahaon sa manok at kung kakahaon gani aw magmantinil ra jud tag manok aning dapita. Oops nakadungog. Naaman jud manok nga masud-an ba?